So guys, ito po. Tumutupik po kami guys. Ito. Ayan. Yung magkakamali, pakulan ng ano. Ganito. Yan yung hawak niya guys. Yun po. Kanan. Bato, pick. Oh. Oh. Kita nyo po yung guys. Walang daya. Kina yung ulo mo. Sige, bumadosak. Ayun. Oh, kita nyo po guys. Bumadosak. Kita nyo po yun. Oo, bumalis. Oo. Sakit. Masakit po guys. Sa pa. Bato, pick. Oh! Yung ulo mo. Mukhang nahilo po guys. Mukhang nahilo. Bato, pick. Oh! Kita niyo po guys. Anang, matiyo na nagsakit. Ay, last. Yan po guys. Dito na lang po guys. Peace out.